image, Seigneur. Seigneur, là où Adam a échoué, Christ a réussi. Et nous te louons pour cela, Seigneur. Seigneur, merci pour ton Saint-Esprit, Seigneur. Il nous ouvre, Seigneur, les yeux pour voir, Seigneur. Voir ta gloire, Seigneur. Cette gloire cachée, Seigneur. Merci, Seigneur, pour ton œuvre qui nous sauve. Merci pour cette place, Seigneur, que nous avons auprès de toi. Nous te louons dans le nom précieux de Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. Arriba sekali hari dia boleh pakai benda bawa dia sendiri di dalam hari ini. Kalau hari ini mod bawa ini dia hari ini sulit kita sini. Hari ini malu hari ini banyak hari ini orang pun hari ini dia masuk di sini faham terang hari ini. Hari kau hari ini kedua hari ini mau hari itu hari dia hari itu puru hari ini itu hari ini kurus itu hari ini kau hari ini dia hari itu Tapos kiri tu mau kiri tu hari tu boleh pipi tu mau hari ni tu. Jangan tu mau hari tu kamu pipi tu mau hari tu tu ye. Mana tu? Tiap hari tu tak tu mau hari tu mau hari. Tiap hari tu suka tu hari tu dah untuk tu beri di pasar ni. Dalam kori suka mau amin. Amin. Amata kilo Kuatu Mauni Moses Suiseno Te Kiki Ailo Kupara Ore Fia Fia Etereno whakpetai, ko tupu anga whakabiki-biki. Tā mana I te mimu ana kaukalanga pine ia whaulima tangata. Ki le aso nene ku kaukalanga ki te koele ia. E mauri a koele ia no koe petu atamai le tamana. Te ke whai kore o uinga mato I lalo kelele nei. Ko ia tamana kau au tuku atu loku mauri. Tuku atu ariki se ngato I lau anga saupaki mato ki lau alo totonu. Kai ke toi sori mai malo lau mari ma oki oki. Kaya na anga taki-taki yung matula ka angay lalaw kelele. Amen. Kung natamana at pagtatayak pakamalo, pakabikibikil ingo o Jesu. Amen. Amen.
kautua au ki o mua. Kau whakataula lo ki te koe tari kau ki o i puana o anga tonu. O au kore e fuakele. O au kusune ana tupu I makeke o le amasara. Atua e te reno na koe tio mai ki te. Eske le tō kau purino ai mana marini. Kai na ke alofa ki te au se alofa e le ngato. O ia na ke whai au whatutu ui ka mataanga. I lau alofa tāsi Jesu Christo na katoa ia lau alofa. Kana ke anga ariki o kupua ia ke au ki mana marini. Ke tari e ia mamai kuri. Ke tari e ia manukinuki na whai ki te ia I tangata. Tamana whakalongo a ia. Kiron tamana o kapua I kuna kake ki poruse. Amen. Io ariki na mamori e ia lo na tino katoa. Ke mau I ke tawhelo ta tapu. O tupu ariki ke tongi ai a wangsala. Amen. Kakau tio ariki temine ki alo falasi dena. Ariki ke awana ke ngalo te au I se aso. O kaku ki whakaoki o hason mahamane. Amen. O ia ka tuku ki te koe a whakoloria whakabikibiki o lo piloto I lo ingota tapu o ko Jesu. Amen. Amen. Mai ki kau pai kole. Ino mana tau sasau I masau I Amana mafi. Ko ia mto te puno I leo lore nei. Mto o tu watu lau tamata sasau le ka masau ki lau kusore le kule nei. Tamana ke tapo ki te ia. Ke o ia te ia tamana kolo munia la lau fulfora na te anga tu te ui I mamalo kai le kule nei. Amen. Tamana ke tupu piloto lo kai. Piloto la tamana lau ate a unu. Tari tamana lau fulfora. Amen. La tamana ki le kai na lau fulus. Tamana ke sa I lau tamana I masau I tasi. Tamana tu tasi. Uina tamana mo le whakasoko tamana pasuna masau wala tamana ka ke masau ke kiumtoro le leo sunini. Amen. Le tamana ta poki ki la fufola. Le tamana ke vilo la fufola leo sunini. Ke vilo tamana la fufola kele la tamana mari. La ke whela na somo. O fua tamana ke ama tamana ke whakolo I tamana ke lo kulana. Amen. Ina mato kore tuku atu. Kapilo mo mo I o sesu kore kore ni kolo mata ko maui. Amen. Le bonjour pour tout le monde ce matin. Bonjour pour c'est la nouvelle, la vie que tu as nouvelle ce matin. Leu su na tira tau na apelo tatu taina whawa alia o le fora la tatu ali na abe tatu ki lakanga lia na patia se su ki na apostolo ka pale ni utama. Ce matin, nous avons commencé notre culte avec cette pensée de sacrifice du sang disciple qui va rejoindre son Père. O se su na ilo ai a loto la dispulo la anala. Et le Seigneur Jésus-Christ connaissait le cœur de ses disciples. E se ko i mari se ne ki la temlina. Il y avait des choses que ça ne va pas intérieurement. Se mari se ne ki la tolo tu pula tari ka ngala to ilo ka mavai la to mo tino ni Jesus Cristo. Parce que en moment, on sait que nous vont se séparer du corps du Seigneur Jésus-Christ. Na mana ki la tolo Cristo la ka mauri la to di mala mate ni Cristo no fo la to. Ils espéraient que le Seigneur va être avec eux tout le temps sur cette terre. Ka se la vela to e pale a se su di tamana. Mais ils ne savaient pas que le Seigneur va aller au chemin de son Père. Ka ko ne ria mauri ngala ko ria la nga se su ilo lo to ante ri to fa pele elo. Mais ce qui est important, c'est que le Seigneur connaissait le besoin de nos cœurs, cette chose-là qui peut nous consoler. C'est pour cela qu'il leur avait dit qu'il va rejoindre son Père, leur préparer une place. Juste une petite pensée pour le rejoindre. Dieu connaît nos cœurs.
si kalanga i tatou i do latanga. Et il nous appelle en son moment précis. Si anga fa ki tatou an ne ri tonu ki tau mafai. Et il nous montre ce que nous devons faire au moment voulu. Anga i lo ina mamari o tatou, Il connaît nos souffrances, anga i lo ina o tatou nganga ia, il connaît nos faiblesses, ka anga i o te maua al ne ri ka pepele i o tatou. mais il connaît aussi la solution pour nous consoler. Si kole usune nei kon mana turi ko fi afira to pia i ko fi anga afira to ki to si afira la ye fes mana turi ai. Et ce matin, la quantité que j'aimerais partager ce matin, c'est dans l'Ancien Testament. Ka fi afira to ki ngato si i ki fu a ngato si nga profeta ko akseo. C'est le livre d'un prophète âgé. Avant sa carrière. Tatou la to si fada to le pasi na ka ki ka ba. Ko fi anga fa yo suatu. Anga kapite bi u lo kila ka tatou lu sune ko fa anga fa do to ka ni ko to fa mo pa na. Nous allons lire le chapitre 1. Li lu o fetu o le sau ko taliusi. Yo ki aso o le masina ono na tuku no al fola ale tereno ki profeta ko akeseo mo solo papele posa o saktiele ko vana o suta que so su e posa o so saktate tana ta fa sacrificio las i kupone e fola le tereno o kautau e pachiri ka kai ni le ki se soko mai le temi ki te langa i fale o le tereno. O ia na tuku ai, e folfola ale eterno, ki e latou ia akseo, le profeta i kupone. E ko le temine nei, e ko tau no foi, e o ko tau fale papa afu.